आयज आमी सगळ्या गोंयकारां बरोबर सांग्यावेल्या सगळ्या जनतेक सगळ्या लोकांक महाशिवरात्रीच्यो उनुनीत परबीत आसतना आज दूख जाता की लोक महाशिवरात्री दिसाक अभिषेक करपाक बाकीच्यो देवाचे कार्य करपाक देवळांनी वयतात बाकीचे कडेन वयता आसतना आज ह्या लोकांक सगळे सोडून आपलो गांव वाचोवपाक आपली शेतां बाटां वाचोवपाक ह्या जाग्यार येवचे पडटात आनी आंदोलनाक बसचे पडटात। आयज 7 दीस जालेत हे आंदोलन चालू आहात। कितलेशे लोक ह्या आंदोलनात बसतात, कितल्याशा ऑपोजिशन पार्टीचो एक्टिविस्टाचो तांकां सपोर्ट मेळ्ळात। आज बाब रामा काणकोळकर आमचे मध्ये येयल्ले आहात। आमी तांचे सांग्यार स्वागत करता सबंद लोकांचें आनी आमी हिंगा येयल्यात सपोर्ट करपाक आनी सपोर्ट जाहीर करपाक। कारण जो तारीपंटो आसतलो आनी ही एरिया जी आसतली ही सांगेच्या म्युनिसिपालिटीन पडटात आनी ह्या सांगेच्या नगरपालिकेचो एक नगरसेवक म्हणून आमचो पूर्ण पाठिंबो ह्या आंदोलनाक आसतलो आनी जरी कोणूय मनीस ह्या बंधाऱ्या खातीर हात मुखार घालतलो आनी आमचो गांव नश्ट करपाक सोदतलो ही आतां जात्रा जी जातात ही लोक वर्साच्या वर्साक उमेदीन करतात। त्या लोकांक ही जात्रा येता ते फावटी करपाक मेळटली काय कितें? हो जरी बंधारो जालो तरी जात्रा हिंगा जातली काय कितें? आतांच बाब रामान उलयता आसतना आमी कांय लोक हिंगा शंकर पार्वती उल्लेख केलो पूण सांग्यारूय काय लोक आपल्याक स्वताक शंकर म्हणून घेतात। हे शंकर हे शिवाजी जे आपण स्वताक म्हणटात हे आयज खंय आहात? हेणी आयज देव सांबाळपाक हिंगा येवपाक जाय। आयज हे स्वताक शंकर म्हणणारेत, हे स्वताक शिवाजी महाराजाक आपल्याक कंपेर करणारेत। यांची लायकी ना या देवाक कंपेर करपाक आनी आयज जेन्ना हे सगळे सांबाळपाचो टायम येता तेन्ना हे लोक आयज खंय आहात? पूण एकूच सांगतात सांग्यार कितें तरी जातात आज मिराबागान जरी हो बंधारो बांदतात सांग्यार हाचो इफेक्ट जातलो, मुगोळे जातलो, फोळण्या जातलो। आमी सांगेकार ओगी रावचे नात। सांगेकाराकूय सांगतात तो मिराबागान बंधारो जाता म्हणून आमी ओगी बसपाक जायनात। ह्या बंधाऱ्याचो पूर्णपणे इफेक्ट ह्या आमच्या संगमा भितर जातलो, संगमपुरान जातलो आनी ज्यो 3 नदी मेळटात हे जे आयज बाबा खबर आसतले थिंगात आयज जे देवाची पुजा जातात येता त्या फावटी ही जात्रा ही पुजा आमकां करपाक मेळटली काय कितें? आयज जे शंकर म्हणणार आहेत, रामाक यूज करणार आहेत, जे शिवाजी महाराजाक फक्त पुतळे बांधपाक यूज करणारे हे मनीस जे आहात या मनशांनी आज येवपाक जाय, आपले स्टँड क्लियर करपाक जाय की आपूण कोणा बरोबर आहा, आपूण बंधाऱ्या बरोबर आहा व आपूण खरेंच सांगेकारा बरोबर आहा, या लोकां बरोबर आहा। हे आमचे देवताक सांबाळपाक खातीर आनी आमी एक पूर्णपणे आमचो सपोर्ट ह्या प्रोटेस्टाक डिक्लेअर करतात आनी हांचे बरोबर ठामपणे रावतलेत। पयरूय हांवें सांगलां परत एक फावटी सांगतात की हे जरी अशें जरी जायनात लेखी आश्वासन जरी मेळनात जाल्यार अशें आमी बसून आनी थोडे दीस पळोवपाक जाय, मागीर हाज्यार मोठें आंदोलन करून रस्तो रोको जावपाक जाय ना तर कांय जावचें ना। ह्या सरकाराक सोय जावन गेल्या रस्त्यार देंवोवपाक आनी हो लोक सगळो रस्त्यार देंवतलो। नारी शक्ती हा, प्रत्येक नारी शक्ती जी हा ही दुर्गेचें रूप घेतले आनी ह्या सरकाराक ताजो जागो दाखयतले। देव बरें करूं।